lagi di Pekanbaru. Hai, kami baru sampai di air terjun Pulo Simo. Belum sampai lagi, belum Berapa pesawat? 5.000. Awak gratis bro. Oke. Ini kita udah masuk, bisa kita lihat di sini kawan-kawan udah pada masuk semua. Jadi kita udah mulai jalan. Ini akhir dari taking film kita kemarin. Jadi Liburannya. Figuran hadir kok. Dadah ya. Awas jatuh jungkang ya. Dadah lah. Video. file ini dari Pico Pemberi dan 14. Jadi di sini kami mengakhiri maksud kami kemarin. Ini adalah jalan-jalan kami. Ini untuk krunya semua lagi menikmati suasana Air Terjun apa? Pokok kapal. Simo. Pulau Simo apa? Pulau Simo. Pulau Simo. Ya, silakan menikmati. Mana mau hilang dia orangnya? Hai. They say somebody went and burned it down. We used to listen to the radio and sing along with every song we know. We said someday we'd find out how it feels to sing to more than just a steering wheel. Kim's the first girl I kissed. I was so nervous that I nearly missed. She's had a couple of kids since then. I haven't seen her since God knows when. Love